Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvisesa Sunyavadi Paschati Hare Krishna. Spirit sweating is spiritual. Did you know about the sweat lodges? Sweat lodge. In Mexico, sweat lodge. Muy caliente, muy spiritual. Yesterday, no devote. Devotee, tengo una pregunta para mí. He said, what was it like to be with Prabhupada? And I said, it was like a bubble. You know, bubble? Like we're all in the bubble. And in the bubble, there's only bliss. And when you're in the bubble, you feel like there are no problems. Everything is perfect. Todo está perfecto. And the bubble is a bubble of happiness. Y es una burbuja de felicidad. No, not happiness, ecstasy. No felicidad, éxtasis. It's like the spiritual world descended. Es como si el mundo espiritual descendiera We were no longer in the material world. y ya no estuviéramos en el mundo material. And whatever problems we had, Y cualquier problema que tengamos, that's Spanish for evaporate. Yeah, you understand. ya entienden el significado. It works in every language, right? Funciona en todos los idiomas. No tengo problemas. Finito. No sé por qué, pero místicamente. Místicamente. Pero yo sé porque Prabhupada con nosotros, with all of us. Con nosotros. Nosotros, después. Espiritual, el mundo espiritual descends. Después el mundo espiritual descendió con Srila Prabhupada. Descendió. Hare Krishna. Sound good? ¿Suena bien? Maybe we can create that today. Tal vez Tonight, podemos tonight. hacer eso hoy. The spiritual world is much different. El mundo espiritual es muy diferente. Yes. I can't really explain what it was like. No puedo realmente explicar cómo era. It was kind of like a dream Es como un sueño. because a few years before there was no Hare Krishna movement. Porque unos años antes no había movimiento Hare Krishna. And all of a sudden you're in it.
Y de repente en unos años apareció and you're ecstatic, y estabas extático. and all your old friends are the same as you were before. Nothing changed. Y todos tus amigos eran como tú antes, nada había cambiado. And every day it's getting better. Y todos los días se ponía mejor. So Clarita, what are we supposed to talk about? You have a topic. Entonces, Clarita, ¿de qué vamos a hablar? Sí. About the mind, because we are so worried in this time about, for example, COVID, and we should take care of the body, but what is the limit? Mhm. We don't know how to distinguish that. How much of your body should you take Yes. care of? How much I energy? got alcohol. From here down or here up? Clarita dice sobre la mente en toda esta situación del COVID, cómo poder controlar If la mente, el cuerpo, las emociones. you take care of here up, usually here down will get better. Si te cuidas de aquí para arriba, usualmente lo de aquí para abajo mejora también. Prabhupada taught us Prabhupada nos dijo that the body belongs to Krishna. que el cuerpo pertenece a Krishna. So as you would take care of anything that you use in service, you take care of your body. Ya que hay que cuidar todo lo que usamos para el servicio, hay que cuidar también el cuerpo. So the problem is, El problema es, or the way we see the problem, o la manera en que vemos el problema, is if I'm taking care of my body so that I can engage it in material activity, then it's say, okay, you should take care of your body, but what's the point? entonces uno dice, voy a cuidar mi cuerpo para ocuparlo en las actividades materiales, pero ¿cuál es el punto? If I'm using my body in service, then definitely I should take care of it. Pero si uso mi cuerpo para el servicio, definitivamente hay que cuidarlo. It's not two different things, like my devotional service and my body. No, it's the same thing. No son dos cosas diferentes, es lo mismo. So once you see it the same thing, then there's no question, there's no confusion. Cuando ves que todo es lo mismo, no hay confusión, porque todo lo usas para el servicio. So when Prabhupada explained this, he said, you should take care of your body. Cuando Prabhupada explicó eso, él dijo, tienes que cuidar tu cuerpo. But, it shouldn't be like, well, I spend the first half hour of my day taking vitamins. I spend the next hour and a half exercising. I spend the next hour doing yoga. And then I go for a run. So, it should be reasonable. Sí, no es como la mañana me levanto y hago media hora tomando vitamina, después una hora haciendo ejercicio, otra hora yoga. So Prabhupada's concern is where something which can be utilized for Krishna crosses over a threshold and then it becomes something else. Prabhupada se preocupaba que algo que usamos para Krishna, And then it crosses over a threshold and it just becomes for me. que no se vuelva toda una actividad para mí personal. Que no sea todo el día enfocado solo en uno. So you might say, well, I like to play tennis. It's good exercise. Yo puedo decir, bueno, me gusta jugar tenis, es buen ejercicio. Okay. So if that's why you're doing it, okay. Si lo hace por eso, está bien. Just doing it to waste time. Y hazlo cuando te queda tiempo, Because you're bored porque estás aburrido and miserable. y Then it's different. miserable. Entonces es diferente. Just like this guitarra. Como esta guitarra. Is there anything wrong with this guitarra? ¿Hay algo mal con esa guitarra? Depends what you play on it. Depende de lo que tocas. Is there anything wrong with the body? Depends what you do with it. ¿Hay algo mal con el cuerpo? Depende cómo lo usas. Is anything wrong with this computer? ¿Hay algo mal con esta computadora? Depends what website you're on and what movie you're watching. Depende qué película o qué página web estás viendo. So the basic idea is that one devotee said to Prabhupada, he said, Prabhupada,
He said, everything is Maya. Un devoto le dijo, Prabhupada, todo es Maya. Prabhupada said, no, Y Prabhupada le dijo, no, it's all how you use it. depende cómo lo usamos. So nothing, generally, nothing is inherently good or bad. It just depends on how you see it and how you use it. Nada realmente es bueno o malo, depende cómo lo ves y cómo lo usas. You can even use Prabhupada's books for bad purposes. Incluso puedes usar los libros de Srila Prabhupada para un mal propósito. Es posible. I have seen. Yo lo vi, es posible. You've seen it in the Christian religion. Y lo vemos en la religión cristiana también. So you can use scripture to exploit, control. Tú puedes usar las escrituras para explotar y controlar. So is there anything wrong with the scripture? No. So there's ¿Hay wrong algo with mal con la escritura? the No. person who's using it, Claro. maybe something wrong with him or her. Con la persona que lo usa, algo está mal con él o con ella. Haribol. Haribol. Alma, soul. Alma. Alma. Alma Dasi. Das or Dasi? ¿Es nena? Sí. Dasi. Alma Dasi. The soul is female. Alma es femenino. So, the principle is, well, we all have something to give Krishna. El punto es que todos tenemos algo para dar a Krishna. And whatever we have to give Krishna, we can give it to some other cause. Y todo lo que damos a Krishna también podemos darlo a otra causa. We can do it for some other reason. Y podemos hacerlo por algún otro motivo. So it's, if you want the simplest definition of spiritual and material, spiritual means this will give Krishna pleasure, material means this is for me. Una simple definición de lo que es espiritual y material es, si es espiritual es para Krishna, si es material es para mí. SOS, how do you say? That's it? Eso es. SOS. That's it. And as we know, Prabhupada said, Lo que sabemos, Prabhupada dijo, you make Krishna happy, you don't have to worry about being happy. si haces feliz a Krishna, no te tienes que preocupar por tu felicidad. You try to make yourself happy, you have to worry about going into depression. Si tratas de hacerte feliz a ti mismo, preocúpate en entrar en depresión. You know, in the United States, 1 out of 5 people suffers from depression. En Estados Unidos es donde más hay personas que sufren de depresión. So one devotee said something very beautiful. Un devoto dijo algo muy lindo. He said, before I was a devotee, I was struggling to be happy. Antes de ser devoto, luchaba para ser feliz. And then I engaged in devotional service to make Krishna happy. Y me ocupé en servicio devocional para hacer feliz a Krishna. And I no longer had to struggle to be happy. Y ya no tuve que luchar para ser feliz. So he said, Prabhupada saved me from the struggle to be happy. Prabhupada me salvó de la lucha por ser feliz. Hare Krishna. That's why you're all devotees, because you understand that. Por eso son devotos, porque entendieron eso. And you know many people who don't understand that. Y hay muchas personas que no entienden. So they'll have to continue struggling. Y por eso tienen que continuar luchando. And most of the happiness is in Tamagun, a little in Rajagun, mostly in Tamagun. Y mucha de la felicidad es en Tamaguna, en la ignorancia, o en Rayaguna, en la pasión. Have you ever seen somebody do something that they really like and you look at it and you think, that's horrible? Vieron a veces a alguien haciendo algo que realmente le gusta y lo ven y dicen, esto es horrible. So there's, to be happy
materially, either you have to be in sattva guna, Para ser felices materialmente hay que ubicarse en sattva guna, en la bondad, which means self-discipline, que significa autodisciplina, knowledge, conocimiento and Brahminical qualities. y cualidades brahmínicas. Or you have to be in the mode of ignorance and completely covered. O hay que estar en la modalidad de la ignorancia completamente cubiertos. And Prabhupada said that. Y Prabhupada dijo eso. Two kinds of happy people, the enlightened and the ignorant. Hay dos tipos de personas felices, el iluminado y el ignorante. Or two kinds, as I say, two kinds of tranquil people. Two kinds. Tranquilo. O dos tipos de peaceful, Yeah, tranquilo. 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 Dos tipos de personas tranquilas. The Paramhansa, the El transcendentalist, Paramahansa trascendentalista and the one who drinks a lot of tequila. y el que toma mucha tequila. Yeah. Tranquila. Yeah. You become tranquila with tranquila. ¿Sí? ¿Tiene sentido? So now you have some resources in terms of your abilities, Gracias a tus habilidades tienes tus recursos, the things you own, las cosas que tú tienes, your intelligence, tu inteligencia specific talents. y talentos específicos. So then sometimes when someone becomes a devotee, they think, well, I can't use those because it's Maya. A veces uno se hace devoto y dice, no puedo usarlo porque es maya. Nothing is Maya unless it's used for Maya. Nada es maya si no lo usas para maya. Simple, right? Simple. I have $1 million. That's so bad. I'm such a bad person. Tengo $1,000,000, soy tan malo, mala persona. Rich people are all bad. Todos los ricos son malos. They're all selfish. Todos son egoístas. What do they say? Filthy rich. Filthy, in English we say filthy rich. Suciamente ricos. Money is the root of all evil. El dinero es la fuente de todo el demonio. So in the late 60s, there was a yogi, Swami, who came to America. He was quite popular then. I don't know now. Al final de los 60 había un Swami muy popular en América. Satchidananda. Satchidananda. Long beard. I don't know what he was doing. La barba larga. Maybe yoga. So there was a picture of him and he was being offered money and he went like this. Había una foto de él que le ofrecían dinero y él ponía la mano así. No quiero. Nothing to do with money. No tengo nada que ver con dinero. And they told Prabhupada and said, we'll take the money he didn't take, we will take and use it in Krishna service. Y le dijeron a Prabhupada, vamos a tomar el dinero que él no toma y lo usamos para el servicio a Krishna. There's a funny story. Hay una historia chistosa. One devotee said, Un devoto dijo, Prabhupada, I get angry sometimes. What do I do with my anger? Prabhupada, a veces me enojo. ¿Qué voy a hacer con mi enojo? Prabhupada was joking with him. Y Prabhupada jugaba con Prabhupada él. said, oh, you have something you're not giving to Krishna? Oh, ahí tienes algo que no le estás dando a Krishna. So even anger, you could figure out how to use anger. Hasta el enojo tienes que ir pensando cómo lo puedes usar para servir. I'm angry that so many people are being misled, misdirected, misguided. Yo puedo enojarme porque muchas personas son mal guiadas. And I use that anger as energy to go out in the world and try to help them. Y uso esa energía del enojo para salir al mundo y ayudarlos. There is one devotee, Había un devoto, a little bit lusty. un poco lujurioso. He's a male. Era un hombre. He had a bhaktin program. Tenía un programa para bhaktinas. I think he only preached to women. Él solo predicaba a las chicas. He made many women devotees.
Y hizo muchas chicas devotas, because he liked women. porque le gustaban las But chicas. he didn't want to have a relation with them because he thought better they become devotees. So he would preach to women and make them devotees. So he used his lust. Y él usaba su lujuria para predicar a las chicas y las hacía devotas. No quería, Don't get any ideas, David. puedes tomar esa idea, Dévala. David looked like, huh, that's a good idea. Dévala dice, buena idea. So if you have some ability that you can use in Krishna service, Entonces, si tienes alguna habilidad, puedes usarla para el servicio de Krishna. and it's in line with Prabhupada's teachings, and it's beneficial for helping people become Krishna conscious, it would be wrong to renounce it. Y si está alineado con la enseñanza de Prabhupada y ayuda a otra persona, sería malo renunciar a eso. Correcto? ¿Sí? ¿No? Sometimes devotees, they have some ability and they try to just not use it. A veces los devotos tienen cierta habilidad y tratan de no usarlas. And eventually they go crazy. Y por ahí se vuelven locos. Have you seen that? ¿Ya? ¿Vieron eso? Like they think, well, I shouldn't do this because I like to do it. No tengo que hacer eso porque eso me gusta. Sometimes that may be a consideration. Sometimes. Puede ser una consideración a veces. But another way of thinking is, I like to do this. If I can do it in service and it will be beneficial, then it's my duty to use that. Pero la realidad es que puedes decir, puedes ver, eso me gusta hacerlo y es beneficio para mi servicio, entonces muy bueno. And then often if I don't use it, it'll come back and haunt me. Y eventualmente si no lo uso, regresa y me hace mal. Yeah, like let's say Shakespeare becomes a devotee. Digamos que Shakespeare se vuelve devoto. And so we tell Shakespeare, back to Shakespeare. Y le decimos, basta Shakespeare. Can you turn it down? Bajar un poquito. We tell back to Shakespeare, Le decimos el basta Shakespeare. writing is Maya. Escribir es Maya. And then back to Beethoven comes. Y viene basta Beethoven. And we tell them music is Maya. Y le decimos, la música es Maya. And then like Angelo comes and we Y viene say, Miguel Ángel. painting is Maya. Pintar es Maya. No, we would say, okay, you like to write. Okay, learn our philosophy, and then you can write dramas to explain our philosophy. And Michelangelo, of course, you can paint, and Beethoven, you can compose music, and we'll chant with it. Claro, le decimos, basta Shakespeare, escribe, aprende la filosofía, escribe dramas, historias sobre el conocimiento, y asimismo Beethoven, y asimismo Miguel Ángel. Now, some people, Algunas personas like to control. A alguna persona le gusta controlar. See? Some people like to control. And we think, well, if you like to control, that's not good. Y decimos, bueno, si te gusta controlar, no es bueno. No es bueno, es mal. Es muy mal. Because we're in the material world because we like to control. Porque estamos en el mundo material porque nos gusta controlar. Now, let's say we decide we're going to start another temple, let's start a preaching center in Guayaquil. We need someone to be in charge. Entonces, digamos que vamos a empezar un nuevo centro de prédica, digamos en Guayaquil, y necesitamos a alguien que se haga cargo. The person, and we'll say, who wants to be in charge? ¿Quién se quiere encargar de predicar? And you're all looking at one another. Y todos se miran el uno al otro. Just don't say anything. Y no dicen And nada. one of you stands up and says, I want to be in charge. Y uno se levanta y dice, yo me quiero encargar. Why? ¿Por qué? Because they have a nature where they like to manage and control things, like Lord Brahma does.
Porque tiene la naturaleza de organizar, de administrar, así como el señor Brahma lo hizo. So is that bad? ¿Eso es malo? Depends how you control. Depende de qué quieres controlar. Do you control with love, respect, humility, Puedes controlar con amor, respeto, humildad, or do you control like a dictator o puedes controlar como un dictador and drive everyone completely crazy? y volver a todos locos. Because the person in charge, you have to have some desire to control, otherwise you just get bored managing. Porque la persona encargada tiene que tener algún deseo de control, si no estaría aburrido ahí en la administración. I have an idea. I want to do this. We'll have a farm and an eco village and a retreat center, and So I have some desire to make that happen, some desire to control. Tengo muchos deseos de hacer un retiro, de hacer una finca, de hacer muchas cosas. Hay deseo de But control. the whole time I'm not thinking, and I will enjoy this. Pero nunca pienso voy a disfrutar eso And I will make all of you my slaves. y los voy a convertir todos en mis And you esclavos will do whatever I say, y hagan todo lo que yo les digo or we'll hang you. o los voy a ahorcar. Yeah, not like that. No, no así. The devotee, when they're a leader, they say, I like to make this happen, but I am your servant. Cuando un devoto es líder, uno dice, quiero que eso suceda, pero yo soy su sirviente. And I don't think I'm better. Y Y no pienso que soy mejor, but I like to make things happen. pero quiero que eso suceda. Yeah, so that's fine. ¿Está bien? You can start as many projects as you like, Puedes empezar todos los proyectos que tú quieras, as long as you don't burn out all the devotees. siempre que no quemes a todo el mundo. Don't be senior dictator. No seas el devoto mayor dictador. Interesting, right? Interesante, ¿no? Even something like control, which is why we've come in the material world, can be used. Mismo algo como querer controlar, que por eso estamos en el mundo material, pero aún así se puede usar. And we need controllers. Y necesitamos If controladores. we only have followers, then no one's going to be in charge. Si solo tenemos seguidores, nadie se va a encargar. But to do it properly, the controller, he never thinks he's better than others. Pero para que eso funcione, el que controla nunca tiene que pensar que es mejor que otros. Then his control is perfect. Y su control es perfecto. Perfecto. Hare Krishna. So we covered money, that's greed, lust, Entonces hablamos del control, dinero, que es la control. codicia, la lujuria, el control. You can pretty much engage anything. Puedes prácticamente ocupar todo al servicio. And some of you have very strong desires to do some service. Algunos de ustedes tienen un fuerte deseo de hacer servicio. That's good, Y eso es bueno, because you have a certain nature. porque tienen cierta naturaleza You're attracted to do a certain service. y están atraídos para hacer un cierto tipo de servicio. So you can use that to inspire you. Entonces puedes usar eso para inspirarte. If you wait for someone else to inspire you, you'll be like a ball with like a basketball with a hole in it. Si esperas que otro venga a inspirarte, eres como el canasto de básquetbol con un hueco. You know, pump it up and then Balón de básquetbol, you pump it up lo inflas and it has a little hole and then. y tiene un huequito y se va desinflando. So we all want to be inspired, Todos queremos ser inspirados, but if we depend entirely on others to inspire us, then we're like that basketball. pero si dependemos de otro a que nos inspire, es como el balón de básquetbol. But if you have a certain nature and desire to serve, you'll always be inspired. Pero si tienes cierta naturaleza en desear de servir, siempre vas a estar inspirado. Think of something you just dread doing. It's like the last thing in the world you want to do. Piensa en algo, lo peor en el mundo que quieras hacer. For me, it's accounting.
Para mí es hacer cuentas. When I think of accounting, my brain shuts down. Cuando pienso en hacer cuentas, mi cerebro se apaga. Accounting Cuentas, stops working. ya no trabaja más. I don't know why, just does. No sé por qué. Así. So think of something you don't like to do. Piensa en algo que no te gusta hacer. Like it's the last thing in the world you want to do. La última cosa en el mundo que quieres hacer. How do you feel right now? ¿Cómo se sienten ahora? Anyone suicidal? ¿Alguien se quiere suicidar? How's your energy, ¿Cómo está tu energía? if you have any? Si te queda algo de Okay, energía. think of something that really inspires you. Hay que pensar en algo que realmente te inspira, ¿no? Yeah. Like if you could do anything, just pretend you're doing it, whatever it is. Como si tienes que hacer algo y estás pretending. Pretend. ¿Cómo se dice pretending? Like you can make believe you could do anything. Hacer creer que estás haciendo algo, como pretendiendo. Think what you would do. ¿Sorry? Think what you would do. Piensa en lo que estás haciendo. He would be in Vrindavan doing 24-hour kirtan, right? See? Estarías en Brindavan haciendo 24 horas kirtan. How do you feel thinking about that? ¿Cómo te sientes pensando eso? See, he thinks he's lazy. Él piensa que es flojo. Somebody thinks he's lazy. O tal vez alguien It's piense not que... laziness, it's lack of inspiration. Pero la flojera es falta de inspiración. No, I think you're lazy. You think you're lazy? ¿Tú piensas que eres flojo? Yeah, Sí, just- dice. it's not lazy, lack of inspiration. No es ser flojo, es falta de inspiración. Nobody's lazy. En realidad nadie es flojo, It's just lack of inspiration. es solo falta de inspiración. That's all. And right now, when you think about what you would like to do, you get energy. Y ahora si piensan en lo que le gustaría hacer, se llenan de energía. See? And if you're not sure what you like to do, think about it. And then when you find something, you'll see it'll energize you. Y cuando no están seguros de lo que le gustaría hacer, piénsenlo bien y cuando sientan que le hace feliz y toman energía, eso es lo que le gusta. And if you say, Mahatma Prabhu, it's time to do accounting. Y si dicen, Mahatma Prabhu, es hora de sacar las cuentas. And I will say, can we do it later? Y yo digo, ¿lo puedo hacer después? Hare Krishna. Now that was the answer to one question. Esa fue la respuesta a una pregunta. Did that generate any other questions in your mind? Yes. ¿Eso generó más preguntas en su mente, Deva? Conciencia de Krishna dentro de los devotos generalmente se ve al ego muy bajo. In Krishna consciousness, usually we see the devotee with the ego very low. El orgullo. The Usually. proud is going Usually. down, usually, generalmente. Pero ¿cómo podemos ver eso de una manera positiva para que poder hacer un cambio en la persona o en nosotros mismos si somos orgullosos? Yeah, how can see this proud and be positive? Para ver cómo- I don't understand the question. If we're proud, Yes. if I'm proud, I don't see my no humildad. And how can I be not discouraged? Or A ver cómo fue. La pregunta. ¿Cómo podemos Positively, the proud between devotee. oh, like how could you use ¿Cómo lo pride? puedes usar? El orgullo In service. entre devotos. There's transcendental pride and there's material pride. Hay un orgullo trascendental y uno es material. I think you're referring to material pride.
Creo que te refieres al orgullo material. That you can't use. Ese no se puede usar. That'll destroy everything. Eso destruye todo. But spiritual pride doesn't put me above you. El orgullo espiritual no me pone encima de ti. Spiritual pride allows me to appreciate what I've been given. El orgullo espiritual hace que aprecie lo que puedo dar. So I'm proud to be a devotee. Entonces, soy orgulloso de ser devoto. I'm proud to be a follower of Srila Prabhupada. Soy orgulloso de ser un seguidor de Srila Prabhupada. I went out today and distributed books, Hoy salí a distribuir libros and I was like reluctant to do it, but I did it. y no quería hacerlo, pero lo hice. I'm proud of myself. Estoy orgulloso de mí mismo. That doesn't mean material pride. Eso no significa orgullo material. It's a kind of appreciation. Es un tipo de apreciación. But material pride has no place. Pero el orgullo material no tiene lugar. I mean, sometimes Prabhupada encouraged competition, A veces Srila Prabhupada dio énfasis a la competición, but sometimes that competition degraded into something material. pero a veces eso se degradaba en algo material. Material pride means I think I'm better than you. Orgullo material significa que pienso que soy mejor que tú And consequently, I may mistreat you. y consecuentemente te maltrato. Or I may be making a mistake and I won't listen to anybody. O tal vez hago un error y no escucho a nadie. So that just creates problems Es un gran problema amongst one another and for oneself. entre nosotros y hacia nosotros mismos. So if we're progressing in Krishna consciousness, we should be becoming more humble. Entonces, cuando progresamos en conciencia de Krishna, nos volvemos más humildes. And if we're not becoming more humble, something's wrong. Y si no nos volvemos más humildes, algo está mal. Now we have a problem, Ahora tenemos un problema, potentially. potencialmente. Becoming, this seems strange to say, but becoming Krishna conscious makes me materially proud. Suena raro, pero volverme consciente de Krishna me volvió materialmente orgulloso. I've been a devotee for so many years. I'm better than you. Yo soy devoto hace tantos años y soy mejor que tú. I know more than you. I'm better than you. Yo sé más que tú y soy mejor que tú. Because we're supposed to respect others Se supone que tenemos que respetar a los otros and not look for respect. y no buscar respeto. So if I need respect or demand respect, Si necesito respeto o exijo respeto, something's wrong. algo está mal. Somewhere in our consciousness, there's something has to be, it's a contamination. Algo en mi conciencia está contaminado. Now, most of you probably don't know this, Tal vez muchos no saben eso, but when Prabhupada left, the devotees who became gurus were in their late 20s, most of them. Cuando Srila Prabhupada se fue, los devotos que se volvieron gurú tenían como 20 años. And when they became gurus, they thought we should be worshipped the way Prabhupada was worshipped, because Prabhupada's the Acharya, so he set the example of how to be a guru. Entonces ellos pensaron, bueno, así como adoraron a Prabhupada, también deberían de adorarnos a nosotros, porque él dio el ejemplo de Acharya, del ejemplo que hay que seguir. And of the original, there were originally 11 gurus after Prabhupada left. Son los 11 gurús originales, cuando Srila Yeah, Prabhupada se fue, after Prabhupada left, 11 people became gurus, él dejó 11 personas que se volvieron gurú, and 7 of them had trouble. y 7 de ellos tuvieron problemas. It's due to pride, Es debido al orgullo. because they were being honored on such a high level, they started believing they were better, and when you think you're better, you start offending people.
Porque al ser adorado a ese nivel, empezaron a pensar que eran mejor que otro, y cuando piensas que eres mejor que otro, te vuelves peor. That pride can't be used Ese tipo de orgullo no se puede usar, because you'll destroy yourself. porque te autodestruye. You know, some devotees used to say, well, they were taking on a lot of karma being gurus. And so they were taking on the mentality of their disciples. Y otros devotos dijeron, bueno, ellos tomaron mucho karma a ser guru y tomaron ese karma y la mentalidad de los discípulos. I don't think that's the reason they fell. I think it was pride. Pero no creo que esa fue la razón de que cayeron. Yo creo que fue por el orgullo. One time, Una vez, Prabhupada was very concerned about pride entering into the hearts of his leaders. Srila Prabhupada estaba muy preocupado viendo que el orgullo entraba en el corazón de sus And líderes he was begging them, don't become puffed up. y le rogaba, no se vuelvan inflados. He was actually crying. Y en realidad estaba llorando. And he was saying, you're dealing with Krishna. Y le dijo, ustedes están lidiando con Krishna. There's no place for pride. in No hay dealing with lugar Krishna. para el orgullo. You can be proud of yourself for getting out of your comfort zone and doing something special. Puedes ser orgulloso de ti mismo, de salir de tu zona de confort y hacer algo especial. And any kind of pride you have, as long as it doesn't cause you to minimize others, then it's okay. Cualquier tipo de orgullo tengas que no es la causa de minimizar a otro, está bien. That's a simple test. Es una prueba simple. Oh, I played the guitar. I'm proud of myself. Oh, toco la guitarra, estoy orgulloso de mí mismo. Now I start thinking I'm a great guitarist. Ahora voy a pensar, soy el mejor guitarrista, I'm so special. soy tan especial. That's a problem. Ese es el problema. But usually pride is used to minimize others Generalmente el orgullo se usa para minimizar a los demás and to put ourselves higher. y poner a uno mismo más arriba. And to fulfill a need inside that can't be fulfilled by being honored by others. Y tratar de llenar unas necesidades interiores que nunca se van a llenar bajando a otros. You know why lots of people try to become famous? ¿Saben por qué muchas personas tratan de volverse famosas? Because they have this intense need to be appreciated. Tienen esa necesidad intensa de ser apreciados. And many of them have admitted it when they were older. They realized it. Y muchos de ellos se dieron cuenta cuando se volvieron viejos. That makes sense? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tiene sentido? I am a servant Soy un sirviente of the servant del sirviente of the servant, del sirviente. a million times removed. Million time. Removed. Servant, servant, servant. Y 1.000.000.000 de veces sirviente del sirviente del sirviente. Material consciousness means I don't serve anybody. I'm the boss. La conciencia material significa yo no sirvo a nadie, soy el jefe. I don't bow down to anybody. No doy reverencia a nadie. You know what Prabhupada said? ¿Saben qué dijo Prabhupada? He said, you are bowing down to disease, old age, and death. Tú te das reverencia a la enfermedad, la vejez y la muerte. Hola. Hello, You're bowing down. te vas a agachar. When you fall in love, if you want to capture that woman, you have to bow down. Y si te enamoras y quieres obtener esa mujer, tienes que agacharte. And if you don't, Si no lo haces, get out of here. fuera de aquí. Man gets married, he thinks, now I can control. El hombre se casa y piensa, ahora puedo controlar. Boy, is he in for a surprise. He's in for a big surprise. Prepárate por una gran sorpresa. Hare Krishna.
Okay? You know, it's so important because we can't chant purely if we're proud. Es tan importante, no podemos cantar con pureza si estamos orgullosos. So we're trying to come to this point. Queremos llegar a ese punto. Whatever we do well, De todo lo que hacemos bien whatever success we have, y todo lo que tengamos éxito, we have complete awareness. This is Krishna's mercy. de estar completamente consciente que eso es misericordia de Krishna. Not because I'm special No es porque soy especial, or better o mejor, or smarter o más listo, or anything. o lo que sea. That's humility. Esa es humildad. And when you have that attitude, nothing is going to make you proud. Y cuando tienes esa actitud, nada te va a volver orgulloso. One of the most beautiful things I find Una de las cosas más lindas que encontré, is when I meet somebody cuando encuentro a alguien who's very intelligent que es muy inteligente and talented y talentoso and successful. y exitoso, At the same time, they're humble. y al mismo tiempo es To humilde. me, that's the most beautiful thing, Esa es la cosa más linda para mí, isn't it? ¿cierto? This person is like, they're famous, they've done so many things, and they're just like really humble. Y esa persona es famosa, hizo tantas cosas y es realmente humilde. So beautiful. Es tan lindo. You ever meet someone who's like pretty much worthless at everything and they're super proud? Encontraron a veces a alguien que es malo en todo y es súper orgulloso. Yeah, that's like, Eso sucede. you like to be with those people? ¿Te gusta estar con esas I personas? don't think so. No creo. They drive you crazy. Se vuelven locos. And all they do is talk about themselves. Y todo lo que hacen es hablar de ellos mismos. Hey, David, how you doing? And before you answer, I tell you for the next half hour everything I'm doing. Dévala, ¿qué hiciste? Y antes que conteste, yo por media hora te hablo de mí, todo lo que hice. You like those people, right? ¿Te gustan esa persona? ¿No? Yeah, they're fun not to be with. Es divertido no estar con ellos. So, I don't want to make it sound easy, No lo quiero hacer sonar fácil, but I want to say that as we advance in Krishna consciousness, this is a sign that we're advancing. pero ese es el síntoma de que avanzamos en conciencia de Krishna. Being macho man is not a sign of advancing. Ser el macho man no es síntoma de avance, Unless you're a humble macho man. a menos que no seas un macho man humilde. I don't know if they make such. No sé si hay eso. Okay. Otra pregunta. Sí. De eso, de que hay personas a veces que usan las escrituras, pero para manipular a personas. Yeah. Isso acaba generando como uma ira e uma tristeza. Como fazer com isso? Como ignorar e seguir de caminho? Como fluir de emoção, ou tratar de cambiar isso, This type of thing, they cause sadness Yeah. and so what can I do with this? Go away from these people or go from my own way, don't care. Oh, well, I think maybe a more positive, can you say the question in Spanish for the Spanish speaking devotees? Sí, él preguntó, nuestro querido, ¿cómo se llama? Ah, sí, Gustavo, de que mencionaba Maharaj que hay personas que usan las escrituras para manipular a otro y eso le causa mucha tristeza, ira, y que tiene que actuar, cómo tiene que actuar, si él seguir con su camino, alejarse de ellos, hacer algo para pararlos o ignorarlos. Yeah, so it's better to look at it from a positive perspective. Sí, hay que tratar de verlo desde el punto de vista positivo.
associate with the devotees that inspire you, Asóciate con devotos que te inspiren. rather than make your life's mission to avoid the devotees that upset you. Sí, no hagas de tu vida como la misión de evitar a los devotos que te hacen sentir mal. Just try to find devotees that inspire you, and then you don't have to think about the devotees that maybe upset you. Sí, trata de enfocarte, buscar devotos que te inspiren. Y ya no pienses en ellos, en lo que ellos hacen. Because Okay. obviously, when you think about something that upsets you, you become upset. Porque obviamente cuando piensas en algo que te hace poner molesto, te molestas. And it's a very short distance from upset to criticism. Y hay una distancia muy pequeña entre frustrarse, volverse molesto y empezar a criticar. And not much further to offense. Y ahí está muy cerca de empezar a ofender. So, but if you're getting good at find good association, then you don't have to think about the bad association anymore. Si te enfocas en buscar buena asociación, ya no te preocupas más por esa persona que son mala asociación. Digamos, yo me refiero más que todo de los cristianos o de los dueños de emisoras de televisión y personas como que son influentes y pueden manipular en masa. Ah, que manipulate everyone like Christian o in the media, television. What do you do about them? ¿Y qué vamos a hacer con You can ellos? say it in Spanish. Sí, Gustavo más preguntaba, ¿y qué hacen como los cristianos o los que tienen radio, difusiones y manipulan a las masas? Like I was saying earlier, Como dijimos antes, you know, that's upsetting esa molestia because innocent people are being misled. es molestia de ver que la persona inocente viene mal guiada. So you take that upset, which is energy, Entonces toma esa energía tuya de enojo, de molestia, and you transform that energy into energy for teaching people about Krishna. entonces transforma esa energía y la usa para enseñar a la gente sobre Krishna. So they won't be misguided. Entonces no van a ser mal guiados, You know, like a revolution. como una revolución. There may be bad revolutions, but there are also good revolutions. Pueden haber malas revoluciones y también buenas And revoluciones. they're generated by anger and frustration. Se generan por el enojo y la frustración, But they use that energy for something good. pero usan esa energía por algo bueno. So that's the thing to be careful. Es el punto de tener cuidado. If you're frustrated with something, it's just energy now. Si tú estás frustrado de algo, solo es energía. Now, where's it going to go? Hay que ver si va para abajo o para arriba. So when it goes down, it starts to become criticism. Si se va para abajo, empieza a And your volverse crítica. and your mind gets agitated because you're thinking about something that bothers you. Y tu mente se vuelve agitada porque piensan en algo que te molesta. As opposed to thinking about what you could do in your own life to help solve that problem. Pero tienes que pensar, ¿qué puedo hacer en mi vida para resolver esos problemas? Does that make sense? Because if you don't, you're going to be disturbed. Porque eso no lo haces, vas a estar disturbado. So you go out and distribute Prabhupada's books, for example. Puedes salir a distribuir los libros de Srila Prabhupada, por Or ejemplo. you hold programs in your home, or you tell people about Krishna. And that energy is being used. Hacer programa en tu casa, invitar a la persona a hablarle de Krishna, entonces usas bien esa energía. To give knowledge to misguided people. Dar conocimiento a esas personas mal guiadas. Otherwise, guaranteed you'll become agitated. Si no, es garantizado que te vas a agitar la mente. Let's do another experiment. Vamos a hacer otro experimento. Think about something miserable, Vamos a pensar algo miserable, something you can't stand. algo que no puedo aguantar. How do you feel? ¿Cómo se van a sentir? Let me guess. Déjame adivinar. Miserable. Miserables. See, Sí. simple. Siempre. Simple. Simple. It's so simple, nobody gets it. Es tan simple que nadie lo entiende. I hate this. Yo I can't odio stand esto. it. It's so bad. You go to bed thinking about it. You wake up in the morning. It's so bad. Si vas a la cama y te despiertas a la mañana pensando, esto está muy mal. Just
driving yourself completely crazy. Te vuelve loco pensar eso. Focus on something positive. Enfócate en algo positivo. Use the negative to inspire the positive. Usa lo negativo para inspirar a lo positivo. What you said is one of my main inspirations. What he said about the, Lo que tú dijiste es una de mis grandes inspiraciones. it's one of my main inspirations to teach Krishna consciousness. Es una gran inspiración para predicar conciencia de Krishna. There's so many people that don't know Pero, what's right and what's wrong. pero mucha gente no sabe qué está bien y qué está mal. And there's so many misled to think something's right that it's not. Y hay tanta persona mal guiadas que piensan que está bien y está mal. It's one of my main inspirations. Esa es una gran inspiración. Okay. Bueno or bueno? Bueno or fantástico? Simple. Yeah. We gave class last night. Was it last night? It was yesterday morning. Dimos una clase ayer. One, no, it was one, yeah. And I was telling people, I was giving answers like this, very simple. Daba respuestas muy simples And I was joking. y hacía chistes. After every answer, I'd say, simple, right? And everyone would say, yes. Después de cada pregunta decía, simple, ¿verdad? Y todo, sí. And then I would say, only took me 50 years to figure that out. Y decía, solo me tomó 50 años entender I'm esto. thinking like, what was I thinking for the last 50 years? This is right in front of my eyes. ¿Qué pensé en los últimos 50 años? Estaba enfrente a mis ojos. Yeah, you can't see your eyelashes. They're right in front of your eyes. Estaba enfrente a tus ojos y no lo podía ver. So some things are so simple, we don't see them. Algo tan simple no lo vemos. So another point I think is important. Y otro punto pienso que es importante. We often think in ways that degrade us or disturb us. Generalmente pensamos en cosas que nos degradan y nos disturban. If we have more self-compassion, we won't do that. Si tendríamos más autocompasión, no haríamos esto. Like we will not allow ourselves to dwell on something that's just bringing us down. No dejar que nuestro ser piense en algo que nos jala para abajo. If I have self-compassion, if I actually care about my consciousness. Si tengo autocompasión y cuido mi conciencia. Like I said the other, maybe in Ayampe I was saying this, and people say, what do you think about Donald Trump? Y en Ayampe o no sé, pero decía la gente, ¿qué piensa de Donald Trump? My answer was, why would I think about Donald Trump? Y mi respuesta es, ¿por qué debería de pensar en Donald Trump? If I think of Donald Trump, I'll just get agitated. Si pienso en Donald Trump, se me agita la mente. And there's so many things that are just like that. What do you think about this? And then you start thinking about it and you just get disturbed. Hay muchas cosas que uno piensa en eso y ya tu mente se disturba. In the United States, if someone asks us a question about something that disturbs us, in the United States, if someone asks us a question, what do you think about Donald Trump? Or what do you Sí. think about this conspiracy? And it's something we're passionate about. Si en Estados Unidos alguien pregunta eso, ¿no? Tan controversial. We Como have a saying, don't get me started, le decimos, no me hagas empezar, because once I start talking about it, I'll never stop, porque si empiezo a hablar de eso ya no paro. because it bothers me so much. Por eso me molesta tanto. And we all have those. Y todos tenemos esas cosas. We all have that don't get me started topic, right? Todos tenemos, no me hagas empezar a hablar de eso. For you, it might be the Christian preachers. Para ti puede ser los predicadores cristianos. What do you think about the Christian preachers, Gustavo? Don't get me started. ¿Qué piensa de los predicadores cristianos? No me hagas empezar a hablar. See? Yeah. Then just drain yourself. Y te va a drenar a tu ser. So some self-compassion will help you control what you place your mind on. Entonces, autocompasión es controlar dónde quieres poner tu mente. Because wherever you place your mind, that's where you're going.
Donde pones tu mente, ahí es donde vas a ir. Whether you like it or not, that's where Okay. you're going. Que te guste o no, por ahí te vas. So simple, only took me 50 years to figure out. Tan simple que solo me tomó 50 años entenderlo. You don't have to figure it out. I figured it out for you. Ya no tienen que tratar de entenderlo, ya lo hice por ustedes. You don't have to wait till you're like 70. Ya no tienen que esperar hasta los 70. Now there's another problem. Ahora hay otro problema. You might say, yeah, that makes sense, and still do the other thing. Pueden decir, sí, eso tiene sentido, pero sigo haciendo lo otro. But that's a topic for another class. Pero es el tópico para otra clase. I know I should, but Sé que no debería, pero just take pero out of your vocabulary. You'll be tienes fine. que tomar el pero fuera de tu vocabulario. You know, like, here's a good question. What if you couldn't use the word but? Then what would you do? Es una buena pregunta. ¿Qué haríamos si sacamos la palabra pero? You know, I could do this, but Sí, podría ser eso, pero I know it'd be better if I did it, but sí sería mejor si hiciera eso, pero okay. This is such a powerful question. es una pregunta tan poderosa. What if you couldn't use that excuse? Then what would you do? ¿Por qué simplemente no usas esa excusa? You come to me and say, I'd like to do this, but, and then I say, you can't use that excuse. Now what are you going to do? Vienes y me dices, podría hacer eso, pero, y te digo, no puedes usar esa excusa. ¿Ahora qué vas a hacer? You're going to do it. Lo vas a hacer. So just take but out of your vocabulary, you'll be fine. Así que saca el pero de tu vocabulario y vas a estar bien. It's interesting, right? Interesante, ¿eh? Whoever created the word but is a bad guy. Whoever created the word but is a bad guy. El que creó la palabra pero era un mal chico. Bad guy. Anything else? ¿Algo más? ¿Preguntas? Okay, you're on stage. Pregunta Dasi will now ask a question. No, asking questions is a sign of intelligence. It means you're thinking. Hacer preguntas es síntoma de inteligencia. Significa que estás Don't pensando. think asking questions means you're stupid. It means you're smart because you're thinking. Si hacer preguntas no significa que eres estúpido, significa que eres inteligente y estás pensando. Unless the questions are stupid. A menos que la pregunta no sea estúpida. Okay. No, cuando habla acerca de la inspiración, no hay hecho la relación con los los 3 primeros principios que Swami habla que favorecen en el servicio devocional en el país ahorita. Los tres primeros, ser entusiasta, esforzarse con confianza y ser paciente, ¿sí? Bueno, y hay otros 3. Entonces, The first 3 instructions of Rupa Goswami in the Upadeshamrita. Be Entusiasmo. Esforzarse. How do you say it in Spanish? ¿Cómo dice? Confidence, patience, enthusiasm, utsahan, nishtaya, dharya. The first 3, she said. First 3 qualities, cualidad, primero, tres cualidad, Las primeras 3 cualidades. in Nectar of Devotion. Enthusiasmo, confidence, and patience. Para poder vivenciar estas 3 cualidades, entonces tenemos que inspirarnos en querer tener una mejor relación con Krishna, pero también tener una inspiración de cómo quiero servir a Krishna. Es que no lo había pensado. So develop this
quality, I need to Para poder realmente sí, Pues, vivenciarlas. live this quality for serving Krishna, but O sea, aparte de querer mejorar, de querer tener una relación personal con Krishna, tenemos que tener claro de which kind of relationship with Krishna? algo que me inspire para servir a él. Eso tiene que estar claro para realmente vivenciar esas tres primeras cualidades. I need to find out what they give me inspiration What for gives you serving inspiration? Krishna. What gives you inspiration to follow those qualities? How to become inspired in devotional service Si to alguien follow no those tiene qualities? claro qué le inspira a servir a Krishna, entonces no va a poder vivir esas tres primeras cualidades. Sería If it's not clear, se me bloqueó el cerebro. If someone is not clear which one is the quality or the personality that I found my inspiration in my relationship with Krishna. Which quality? Yeah, something that give me inspiration. How do you know which quality? No puede vivir realmente esas cualidades. If I don't find this inspiration, I cannot not develop this quality. Okay, can you say it in Spanish? Give her the microphone. No one can say it. Respecto a los primeros tres principios que favorecen el servicio devocional en el Upanishadita que nos instruye Rupa Goswami, que son ser entusiasta, esforzarse con confianza y ser paciente. La inquietud que tengo es si alguien no tiene claro qué lo inspira o como si cuál es su fuente como inspiración para servir a Krishna, entonces no puede realmente vivenciar estas tres cualidades o estos tres principios. So what Rupa Goswami is saying, Lo que dijo Rupa Goswami, to be successful in devotional service, you have to be enthusiastic, you have to have faith, and you have to have patience. para tener éxito en la vida espiritual hay que tener entusiasmo, paciencia y fe. So there's two ways to get it. Hay dos formas de obtenerlo. One way is it will come as you advance, Una es obtenerlo cuando avanzas, but you don't want to wait till you advance to get those qualities. pero no quieres esperar hasta que avances para obtener esas cualidades. So the idea that Rupa Goswami is saying, Entonces la idea de Rupa Goswami que basically he's saying, be enthusiastic, dijo básicamente, sé entusiasta, even if you're not. mismo si no lo eres. Have faith, even if you don't have it. Y tenga fe, mismo si no lo sientes. And be patient, even if you're not patient. Y sé paciente, mismo si no eres Because you paciente. need these qualities to be successful. Porque necesitas esas cualidades para tener éxito. And then when you're enthusiastic, eventually you will naturally be enthusiastic. Y cuando actúas como entusiasta, eventualmente con el tiempo te vuelves entusiasta. You can apply this to any quality. Ya podemos aplicarlo a cualquier cualidad. Any quality you want to develop requires practice. Cualquier cualidad quieres desarrollar necesita práctica. So if I practice being enthusiastic, even when I'm not, Entonces puedo practicar ser entusiasta mismo si no lo soy. I try to figure out how to be enthusiastic. Trato de ver cómo puedo ser entusiasta. Like, what can I do ¿Qué puedo hacer that will make me que enthusiastic? me va a hacer entusiasta? Then when you have that enthusiasm, Y cuando tienes ese entusiasmo, it will upgrade your devotional service. va a elevar tu vida, tu servicio devocional. And when it's upgraded, you'll naturally be enthusiastic. Y cuando te elevas, naturalmente vas a ser entusiasta. So I'll put it poetically. Lo voy a poner más poético. You can make a t-shirt. Puedes hacer una Well, camiseta. in this case, 3 t-shirts. En este caso, 3 camisetas. The path to enthusiasm El camino al entusiasmo is paved with the practice of enthusiasm. está hecho por la práctica del entusiasmo. The path to faith
is paved with the practice of faith. El camino a la fe está hecho con la práctica de la fe. The path to patience is paved with the rocks of patience. El camino a la paciencia está hecho con las rocas de la paciencia, Or tar or cement or whatever you make your road out of. o de lo que quieras hacer el camino. That's what sadhana means. Eso es lo que significa sadhana. Sadhana means practice. Significa práctica. And practice means I don't want to do it, Y práctica significa no lo quiero hacer, but I'm practicing so I become expert. pero lo practico, así me volveré experto. When you're expert, you don't have to practice. Cuando te vuelves experto, no necesitas practicar. So be enthusiastic, Entonces sean entusiastas, even if you're not. mismo si no lo están. Prabhu, how do I become enthusiastic? Prabhu, ¿cómo puedo ser entusiasta? Be enthusiastic. Sé entusiasta. How do I become patient? Quiero volverme paciente. It's easy. Es fácil. Just be patient. Solamente sé paciente. And whenever I say that, everybody thinks that's not the answer. Y cuando digo eso, todos piensan, esa no es la Okay, respuesta. what is the answer? ¿Y cuál es la respuesta? I'll wait till I become advanced and automatically I'll be patient. Esperar a que me eleve y automáticamente me volveré paciente. But how do you become advanced if you don't have patience? Pero ¿cómo te vas a volver elevado si no te vuelves paciente? And you're like happy to wait for 50 years to get your patience? ¿Vas a estar contento de esperar 50 años hasta volverte paciente? And it's a gamble if you'll even get it. Es un Gamble. gamble. Es una apuesta si lo consigues. But I can just get it right now. Pero puedes conseguirlo ahora. ¡Jai! It's time to do accounting. Haribo! Es tiempo de hacer las cuentas. ¡Haribol! I love accounting. Amo hacer My cuentas. favorite seva. Es mi servicio favorito. Because if I don't do that, when I hear the word accounting, I'll go to sleep. Porque si no hago eso, cada vez que escucho la palabra cuentas, me voy a dormir. I'll say mañana. Digo mañana. A lot of times devotees, they wonder if I advance and I will develop all the good qualities, why would I have to focus on any quality now? Eso los devotos piensan. Si cuando avance voy a tener todas las cualidades, ¿por qué me preocupo ahora de enfocarme en las cualidades? Some people by nature are enthusiastic, Hay personas que por naturaleza son entusiastas. so they don't have to focus on enthusiasm. Entonces no tienen que enfocarse en el entusiasmo. So I would say, you don't have to, you already are enthusiastic, or Entonces you le already digo- are patient, that's your nature. No tienes por qué esforzarse de So- ser entusiasta o paciente porque es tu naturaleza. When this question is asked, do I need to focus or will it just come? I would say, well, if you don't have enough of that quality, you should work on it. Entonces la respuesta es, si necesitas enfocarte, sí. Si no tienes esas cualidades, tienes que enfocarte en ellas. Simple. Simple. So simple, only took me 50 years to figure it out. Simple, solo me tomó 50 años. It's the best answer to that question. Es la mejor respuesta a esa pregunta. Do I need to practice this? Won't it just come? ¿Tengo que practicar eso o va a llegar solo? You want to wait? Si quieres esperar, Put it on your calendar. pones en el calendario. 2078, I should get patience, according to nectar of instruction. En 27 años tendría que volverme paciente de acuerdo al néctar de la What are you instrucción. going to do till then? Yell and scream at voy a- everybody? ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Gritarle a todo el mundo. And then on that date, you're going to wake up and you have patience. Si no, en esa fecha me voy a levantar y voy a ser paciente. Not exactly like that. No es así. And another proof of that Y otra prueba de esto is if you look at our Shastra, it tells us that we should be humble, we should be respectful, and like here, enthusiastic, patience. It tells us what we should be. y si vemos nuestros shastras, las escrituras, nos dicen cómo deberíamos de ser And paciente, who humilde. is that for? ¿Y eso para qué? It's not for the people that have it. No.
if you already have those qualities, the instruction's not for you. Si ya tienes esas cualidades, las instrucciones no son para So ti. I'm not going to come here and say, you should all eat pizza and ice cream, Yo no vengo aquí y les digo, todos tienen que comer pizza y helado, because I know you already do, porque sé que ya lo hacen. right? It's not, eating pizza and ice cream is not a lecture for you. Comer pizza y helado no es una clase para ustedes. So who do you tell you need to be enthusiastic to? Entonces, lo que dice tiene que ser entusiasta. Devotees who are beginning, who are not naturally enthusiastic. Los devotos están empezando, no son naturalmente entusiastas. So if Rupa Goswami says, be enthusiastic, you have to figure out, how do I do that? Entonces, Rupa Goswami dijo, sé entusiasta y tengo que buscar cómo volverme entusiasta. As Prabhupada said, dance even if you don't feel like it. Srila Prabhupada dijo, baila mismo si no tengas ganas. Simple, right? Why would he say those things if we already have them or they're going to naturally develop? He's saying that because we need those to develop them naturally. ¿Por qué diría eso si ya tendríamos esas cosas? Lo dijo porque sabe que tenemos que desarrollarlos y no caen ¿Tiene naturalmente. sentido? Simple. Solamente 5 años. 50. How do you say it? It only took me 50 years to figure it out. How do I say it? Solo me tomó 50 años entenderlo. Entenderlo. I'm a slow learner. Yo aprendo despacio. Better late than never. Mejor tarde que nunca. Be humble, Jagannatheshwari. Sé humilde, Jagannatheshwari. How do I do that? ¿Cómo lo voy a hacer? You figure it out. Busca cómo hacerlo. Your job, figure it out. Es tu trabajo descubrir cómo. The Shastra is telling us, be humble. We have to figure out how to do it. Shastra nos dice, sé humilde, debemos de buscar cómo hacerlo. See? Okay. We have prasadam. Raise your hand if you're hungry. Alcen la mano si tienen hambre. ¡Arriba! We have prasadam for you. Tenemos prashada para I don't have to ustedes. give a class on taking prasadam. No tengo que dar clases sobre cómo tomar prashada. You're already expert. Ya son expertos. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Premanandi. Jai. Si alguien tiene alguna duda, puede acercarse y preguntar.